karon magkuha tag update kang dato gabi nga nadakpan. So dato gabi maayong adlaw nimo dato. Pwede ba kang makuha na mo statement kalabot ni ining update nga hapit naman ka magduha ka adlaw gikan pagkapriso? Unsa man sir, sige man mo video sir, update sir. Unsa yung katabang sako na? Sir, kalma lang sir. Unsa yung katabang? Sir. Unsa yung katabang sako na ba? Update lang sir, update lang kanang ano sir. Update lang sir, update. Sir mo? Na. Sir, update lang, update ra ni amo sir, update ra sir, Update na. Update ra. Sige mo video na. Update ra sir. Na. Sir, update ra ni amo sir, kay reporter man ni sir. O sige, unsa man yung kukuha sako? Sir, kanay nga Na. unsa man ka kuan sir, kay daghan mo ko dagkuan sir na ingon nga ngano daw kuno nga kung tinuod gamhanan ka, ngano daw kuno nga wala pa mo kuno ka makalaya. Unsa mo kuno kuan gi gamitan nimo sa imong gahom o kapuslanan sa imong gahom nga wa magyapon kuno kakalaya, di ba ingon kuno ka 72 hours ra mo laya na ka unya na pa magyapon ka diri hapit naman mag 72 hours. So unsa ikasulti nimo kalabot ni sir? Kung ilang ipangutan na 72 hours. Ang isa ka adlaw 24 hours kada hapon pa ko nadakpi sa kadlawon. Wa pa na 72 hours. Pero kanang ilang kaingon nga kung tinuod gamahanan ko pwede kong kuan, mo kuan lupa. Og mga adlaw mo gawas na ko ugma. Nanay mga tawo nga motabang sa ako nga gisugo nako ang diwinde aron sa pag hunghong sa mga katawhan nga mulaban kanako aron ako diri malaya. Kay og mga adlaw ma-release ang release paper nako. So unsa ka tinuod sir nga